Action. Ok. Hermanos y hermanas, paz de Cristo, todos los que nos miran por este medio. Praise God to everybody that is watching us through these means. Hoy vamos a hablar, hermanos, de un tema muy importante que es la oración. We're going to be speaking of a subject that's very important, which is prayer. Debido a que la iglesia tiene que estar orando. That is to say that the church should be praying. Hay más de 50 oraciones registradas en la Biblia que fueron contestadas. There are more than 50 prayers in the Bible that have been answered. Así que hablando de la oración, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Speaking of prayer, let's put ourselves in prayer in this moment before we start this message. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hemos orado en esta tarde. Hemos conectado, Señor, nuestro espíritu con el tuyo y podemos darte gloria, honra y alabanza porque estamos en tu casa. Te pido, Señor, por las personas que van a conectarse o que van a ver este video, Señor, que lo puedan recibir en el nombre de Jesucristo, esta enseñanza para tu honra y tu gloria. Bendigo a mis hermanas y mis hermanas que están aquí en casa. Que Dios los bendiga y que sigan adelante en el nombre de Jesús. Es una charla, un comentario acerca de lo que es la oración. This is just a talk or a chat of what is prayer. Quiero enfocarme, hermanos, qué tan importante es la oración. And I want to focus on the importance of prayer. Debido a que hay muchas enseñanzas, hay muchos relatos, hay muchas ideas de lo que es la oración. Although there's a lot of ideas and lots of subjects and teachings of what is prayer. Pero yo les quiero enseñar hoy lo que yo he descubierto de la oración. But I want to share with you what I've discovered on what prayer is. Y la primera escritura o el primer ejemplo que les voy a dar, hermanos, es la última oración que hizo Jesús después de tantas oraciones. Ya para irse, hermanos, hizo una oración muy efectiva. And the first thing I want to share with you is the last prayer of Jesus after he had done so many prayers before he was leaving, before he left in glory. Y esa la encontramos en Juan capítulo 17, versículo 14 al 22. And we find this prayer in John 17, verse 14 through 22. Es la última oración que Jesús hizo. It's the last prayer that Jesus prayed. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Miren nomás. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como somos uno, Padre, tú y yo. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by your truth. Your word is true. As you sent me into this world,
I also have sent them into the world, and for their sake I sanctify myself, that they may also be sanctified by the truth. I do not pray for these alone, but also for these who will believe me through the word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one just as we are one. Jesús, hermanos, ya se iba de esta tierra y fue a hacer esta oración poniendo a los discípulos en las manos de Dios. And Jesus was leaving this earth, and this prayer, he is putting the disciples in God's hands. Sin duda los discípulos no estaban ahí. And the disciples were not there. They weren't present. Pero era el deber de Jesucristo, del Señor Jesús, en poner en las manos de Dios a los discípulos. But it was Jesus' duty to put the disciples in God's hands. Estoy hablando, hermanos, la actitud de una persona que sabe orar. And I'm speaking of the attitude of a person that knows how to pray. Pone toda su gente, toda su familia, todo lo que hace, lo pone en las manos de Dios. He or she puts everyone around him or her, family or friends, in God's hands. Y no solamente eso, sino dice, la gloria que tú me diste, también dales a ellos la gloria para que la gente crea en ellos. And he's also saying in the prayer, the glory that you gave me, give it to them, so that people may also believe through them. Es lo que pasa, hermanos, cuando tú oras, recibes la gloria de Dios, te empoderas de Dios y la gente cree en ti porque miran la gloria de Dios en ti. And that's what happens when we pray. The glory of God is in us, and then people in front of us or people around us will see that glory and they believe in us, and they see that it is real. They are able to believe. Porque la gloria de Dios, hermanos, está en aquellos que oran, paz de Cristo. Because the glory of God is in those who pray. Amén. Ahora vamos a ver otro punto. Jesús mira nuestras oraciones, no solamente las escucha, está mirando cuando nosotros estamos orando. And let's look at another point here. Jesus sees he sees our prayer. Not only does he hear it, but he sees it. En Mateo capítulo 23 y versículo 14. Let's go to the book of Matthew, chapter 23, verse 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos haces largas oraciones, por esto recibirás mayor condenación. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you devour widows' house, and for a pretense make long prayers. Therefore, you will receive greater condemnation. O sea, la vida religiosa, hermanos, tiene que ver con la oración. The religious lifestyle has to do with prayer. Un cristiano, un creyente, un religioso tiene que practicar la oración. Someone that's religious or is a Christian has to practice prayer. No podemos, hermanos, ser cristianos, no podemos practicar la religión si no practicamos la oración. We cannot say we practice religion or are Christians if we don't pray or practice prayer. Me atrevo a decir, hermanos, que la oración es la mitad de tu vida espiritual. And I dare to say that prayer is half of your Christian lifestyle. Pero hay que hacerla bien. In your spiritual lifestyle, we have to do it right. No caigamos en unos fariseos We can't be like the Pharisees que se meten a las casas de las viudas, que no hacen buenas obras, que están criticando, que son malas personas, pero se la pasan orando, largas oraciones. that we can't be like the Pharisees, that even though their acts are evil, that they devour the widow's house, they do bad actions, but they still have long prayers. Yo
conozco varios fariseos. And I know several Pharisees. Yo conozco varias fariseas And I know several Pharisees that are women que hacen largas oraciones, that make long prayers, pero no hacen la voluntad de Dios. but they are not doing God's will. Dios mira tus oraciones. And God sees your prayer. Número 3, es parte de la doctrina apostólica, es parte de la doctrina de la iglesia las oraciones. And point number 3, prayer is part of the apostolic doctrine. It's part of our doctrine as well. No solamente de una religión. It's not just of a religion. En Hechos capítulo 2, If we go to the book of Acts, chapter 2, al versículo 42, to verse 42, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. and they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayer. O sea, hermanos, que la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, en la cual usted y yo pertenecemos, si no practicamos las oraciones, ¿sabe qué? Vamos a quedar fuera de lo que es la iglesia del Señor. And the apostolic church in the faith of Jesus Christ is to practice this doctrine. If we don't practice this prayer, we will be left outside of the doctrine of the church. La oración, hermanos, es fundamental para la iglesia apostólica, para la iglesia que comenzó en el día de Pentecostés, que fueron con oración, también siguieron la práctica de las oraciones. Esto es algo esencial, hermanos. And this is something that's very essential. It's a fundamental part of the church, which is prayer. And it goes back way into the church, the beginning church of the Pentecost. Yo no entiendo iglesias que se llaman ser cristianas y no practican la oración. I don't understand some churches that they say they're Christian churches, but they don't practice prayer. La oración es fundamental. Prayer is a fundamental element. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. And they persevered in the doctrine of the apostles, En la comunión unos con otros, and in fellowship, en el partimiento del pan in the breaking of bread, y en las oraciones. and in prayer. Así que, hermanos, las oraciones es parte de nuestra iglesia. Amén. That's why prayer is part of our church. Otro punto muy importante, hermanos, las oraciones suben hasta la presencia de Dios. Another point that's very important on prayer is that our prayers, they go to the presence of God. They rise up to the throne in the presence of God. Y eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 10 y el versículo 4. And we'll stay in that same book of Acts, but now we're going to go to chapter 10, verse 4. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. And when he observed him, he was afraid and said, what is it, Lord? So he said to me, your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Hermanos, esto es Cornelio haciendo una oración y viene un ángel y le dice estas palabras: tus oraciones, tus limosnas, tus ofrendas han llegado a la presencia de Dios. Dios ha recibido tus oraciones. And we're speaking of Cornelius here, a character in the Bible. This is speaking of his prayer, and that an angel was sent down and to pretty much tell him that his prayers, his alms, his acts have reached a memorial before God, have reached the presence of God. Es importante saber que nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios. It is important for us to know that our prayers reach the presence of God. Apocalipsis capítulo 5, Let's go to the book of Revelations, chapter 5.
en el versículo 8, 5:8. Revelations chapter 5, verse 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Capítulo 8 igual de Apocalipsis, Then we'll move over to chapter 8, versículo 3. verse 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Then another angel having a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense that he should offer it with prayer of all the saints upon the golden altar which was before the throne. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Let's jump to verse 4. And the smoke of the incense with the prayers of the saints ascended before God from the angel's hand. Hermanos, cuando sabemos que nuestras oraciones suben hasta la presencia de Dios, es muy importante que estemos orando. When we know that our prayers, or when we know the fact that our prayers reach the throne, it is very important that we're constantly praying. Nuestras oraciones no son cualquier oraciones. Our prayers are not just any prayer. Llegan hasta la presencia de Dios. They reach the presence Y of los God. ángeles son tan involucrados en nuestras oraciones. And even the angels are involved in our prayers. Tienen un trabajo, un ministerio para que nuestras oraciones lleguen hasta el altar de Dios. They have a job, they have a ministry, so our prayers reach the throne in the presence. Nuestras oraciones, hermanos, también son intercesión, también interceden. And our prayers are also, they also intercede. Romanos capítulo 1, versículo 9. Let's go to the book of Romans, chapter 1, verse 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. ¿Usted cree, hermanos, que alguien que no ora ni por él mismo va a orar por nosotros? Do you think that a person that doesn't pray for themselves would pray for others? Es triste And it's a sad thought, que si no ora, because if you don't pray, nunca va a interceder por la iglesia. you will never intercede for others, even the church. Por eso hay iglesias débiles, That's why there's a lot of weak por eso hay churches. iglesias enfermas, There's a lot of sick churches. por eso hay iglesias, hermanos, que no se siente la presencia de Dios. That's why there's a lot of churches where you don't feel the Holy Ghost. You Porque don't feel the no presence. están orando, Because they're not praying. no están intercediendo, Because they're not interceding. no llegan a la presencia de Dios. No hay nada que llegue a la presencia de Dios. Prayers do not reach the presence. There's nothing that reaches the Por eso presence. es importante nuestras oraciones. That's why our prayers are important. Nuestras oraciones son para dar gracias también a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 6. Let's look at another point, that our prayers are to give thanks. We're going to see this in the book of Ephesians, chapter 1. This is capítulo 1, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 6. Chapter 1, verse 6 of Ephesians. No, perdón, es Primera de Tesalonicenses 1:2. Primera de Tesalonicenses 1:2. Sorry, that was our mistake. The book we're going to look at is Primera, the first book of Thessalonians, versículo 2. chapter 1, verse 2.
Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos en la iglesia. We have to give thanks in our prayers for every one of the members in our church. Vuelvo y repito, And I repeat this again. es muy importante que oremos con estas actitudes, hermanos. It is important that we pray with these attitudes. Acción de gracias, Acts of thanksgiving, intercesión, intercession, porque es necesario para la iglesia. because it is necessary for our church. Ahora bien, si usted no ora, no está siendo obediente, And if you don't pray, you're not being obedient. porque es un deber de todo creyente. Because it's a right, it's a duty of all believers. Primera de Timoteo, We're going to look at this in the first book of Timothy, capítulo 2. chapter 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. verse 1, and first book of Timothy, chapter 2. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Therefore I exhort, first of all, that all supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all men. Exhorto ante todo lo que hagan en la iglesia, que el coro, que los sugieres, que los hermanos, pro templo, toda esa actividad. Ante todo eso, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones, que se hagan acciones de gracias. En nuestras oraciones, hermanos, hay una responsabilidad. Like it's saying here, it's a duty for our church, no matter if you're an usher or if you're the worship team, no matter what ministry you have, it is our duty to pray, to intercede, and give thanks. Hermanos, Dios le da el valor, Dios reconoce las oraciones. Jesus, our God, He gives a value to our prayers. He is the one that puts the value in our prayers. Primera de Pedro, We're going to look at the first book of Peter, capítulo 3, versículo 12. chapter 3, verse 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. 1 Peter 3:12, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Los ojos del Señor y los oídos están sobre los justos, pero el rostro del Señor, hermanos, está sobre aquellos que hacen el mal. It's saying that His eyes and His ears are to those that are righteous, but His actual face, His seeing is against those who do evil. Con esto quiero decirles, hermanos, And I want to tell you something with this. si los ojos del Señor, If the Lord's eyes los oídos del Señor and His ears están sobre los justos, are over the righteous, quiere decir que nos está mirando, that means He's watching us. quiere decir que nos está escuchando, That means He's listening to y us. eso se oye bien, And that sounds good and all. eso nos trae paz, That brings us peace. de que Dios nos está oyendo y nos está mirando. That He is listening and watching us. Lo que no entiendo muy bien, And what I don't understand really well is ¿por qué el rostro del Señor está sobre los injustos? but why is His face against those who do evil? ¿Cómo estará el rostro del Señor viendo a los injustos? Hágase usted una idea. Make yourself an idea. How can His face be against those who do evil, or watching or looking at the evil in His eyes and ears on us? No quiero poner lo que no dice la Biblia. And I don't want to put words in this Bible that are not meant to be said or not in this Bible. Solamente quiero imaginar que dice el rostro del Señor está sobre aquellos. ¿Cómo estará el rostro?
I imagine of how could his face be against those who do evil. Y quiero terminar, hermanos, And we want to conclude, we want to start finishing up, diciendo lo siguiente de la oración. saying a couple things, the following about prayer. La oración, hermanos, es la cenicienta de la iglesia. Prayer is like the Cinderella of the church. Es una sierva, hermanos, que se viste con sus delantares de humildad. She's like a servant, like a servant that dresses in humility. La cenicienta, hermanos, dice este escritor, es aquella que no se le toma en cuenta. It's like the Cinderella, like I was saying. It's someone that's not really taken into account. Y muchas veces, hermanos, así queda la oración en la iglesia, la cenicienta. And that's how our prayers sometimes stay. La oración, hermanos, es el ministerio más valioso para Dios. And prayer is the most valuable ministry for God. Y para los hombres, hermanos, le damos más valor a la predicación que a la oración. And sometimes for us as humans, we give more value to the preaching than we do to prayer. Podemos ver un buen predicador, escuchar un buen predicador, Yes, we can hear a very good preacher, a very good sermon, pero no sabemos su vida de oración. but we don't know his lifestyle in prayer. We don't know his prayer life. La oración, hermanos, en el predicador, hermanos, conquista el corazón del ser humano. And the prayer that's within the preacher conquers the heart of the humans or the people that are watching. La predicación, hermanos, intelectual, hermanos, conquista el intelecto nada más. But the preaching only conquers the intellect. Pero cuando el predicador, hermanos, tiene oración, hermanos, su predicación, hermanos, conquista el corazón del hombre y eso derrite el pecado. But when a man of God is in prayer and is preaching, that preaching melts the sin away from the hearts of the people that are watching. Para la oración, hermanos, todos podemos servir como intercedores, todos podemos orar. Es un ministerio abierto para todos la oración. Prayer is like an open ministry. We can all take part in it. We can all intercede and pray. Pero la predicación es solamente para algunos que lo saben hacer. But the preaching is only for very few. Por eso hay pocos predicadores That's why there's very few preachers. y creo que debe de haber muchos oradores. And I believe that there should be more people that are prayer, more interceders. La oración, hermanos, es el detergente, el cloro para el pecado. And prayer is like a detergent, like a bleach for sin, something that washes away that sin. Y no quiero decir, hermanos, que la sangre de Cristo, como dice Juan, nos limpia de todo pecado. No quiero decir eso, hermanos, pero sin oración, la sangre de Cristo no hace su trabajo. And I'm not saying that the blood of Christ is not what washes the sin away. What I'm trying to say is that without prayer, the blood cannot do its job. Estas son palabras, hermanos, del evangelista Leonardo Rubenil, hermanos, cuando habla acerca de la oración. And here are some words of an evangelist named Leonardo Rubenil. La oración, hermanos, te hace parecerte más a Jesús. Prayer makes you look like Jesus. Termino con Marcos 16, versículo 14. And we conclude this message by going to the book of Mark, chapter 16. Y aquí, hermanos, yo voy a desafiar a la iglesia con este versículo. And we want to challenge the church with this verse here. Mark 16. Esto es palabra de Dios. This is word of God here. Mire lo que dice, hermanos,
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. So we go to Mark 16, verse 14. Primero el 14, ahorita le seguiré. Later he appeared, and this is verse 14. Later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. Finalmente se apareció a los 11 mismos. And he's saying he later appeared to the 11 themselves. Esto quiere decir, hermanos, que ya había cumplido todo su ministerio, ya había resucitado, ya estaba por despedirse. That means that he had already done his ministry, he had already done his duty, he was just saying goodbyes or about to head out. Y estando sentado a la mesa, les reprochó su incredulidad. And sitting at the table, he rebuked their unbeliefs. Porque no habían creído aún después de que lo habían visto resucitado. Because the 11 didn't believe, even though they had already seen him rise from the dead. En el 15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. And he said to them, this is verse 15 now, go into all the world and preach the gospel to every creature. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. And he said, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Y hasta ahí todo está bien, hermanos, el mandamiento. And I think everything's going well in this commandment up until there. Predicamos, enseñamos, vamos y a donde el Señor nos manda, bautizamos, todo está bien hasta ahí. We're preaching, we're doing what God tells us to do, we're baptizing, everything's going well. Aquí es donde se pone bueno, hermanos, la cosa. But this is where this gets good. Y estas señales, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Verse 17, and these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak new tongues. O sea, son señales que nos deben de seguir a nosotros. And these are signs that should follow us. Cuando nosotros creemos en Jesús, estas señales nos siguen. When we believe, when we are true believers of Jesus, these signs will follow us. Yo no sé cuántos han ido a orar con un endemoniado, hermanos, no es cosa fácil. I don't know how many of you have been able to go or have had the opportunity to pray or rebuke someone that has a demon. It's not something easy. Pero esto no se mira todos los días. For people that are possessed, it's something we don't see every day. It's not a daily thing we see. Pero si algún día se presenta, tenemos que estar ahí. But if something like that were to come up, we have to be ready. We have to be present. Y hemos estado ahí. And we've been there before. Porque son señales que nos siguen. Because these are signs that follow us. El versículo 18. Let's go to verse 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Verse 18, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Aquí está el desafío. And here is the challenge. Está hablando a los que creemos en Jesús. This is speaking to those that believe in Jesus. Jesús es el que está hablando. Jesus is the one that's speaking. Que si tomamos alguna cosa mortífera, un veneno, si se puede decir, algo que está infectado, algo que está envenenado. And what he's saying is if we drink something that's deadly, something that's poisonous. Eso no quiere decir que vamos a ir a agarrar un galón de gasolina, vamos a agarrar un galón de veneno y no vamos a tomar, ¿no? That doesn't mean go drink a gallon of gasoline. That's not what he's talking about. Lo que está diciendo es que te pueden
querer envenenar en el camino. What he's saying is that they may try to poison you on your journey. Quizá vas a tener que enfrentarte en algún lugar donde no estás acostumbrado a comer cosas malas para el cuerpo. And perhaps you may be at a place where you're not accustomed to eating something that's harmful to the body. Porque el Señor los está mandando a todo el mundo. Because in the commission, Jesus is sending the disciples to the whole world. Por ejemplo, los misioneros que van de México a la China, que van de México a Arabia, o cualquier otra cultura, hermanos, que no están acostumbrados a comer esas cosas. And this is also referring to, as an example, the missionaries that perhaps are going from one country to another that are not accustomed to eating or drinking the food and the beverages of another culture. Allá quizás allá no va a haber tacos, no va a haber hamburguesas, no va a haber enchiladas. Yeah, there's probably not going to be any tacos or any burgers wherever the missionaries are going. A lo mejor te van a servir un plato de cucarachas con gusanos fritos. They may serve you a bowl of worms or bugs or anything like that. That's fried, at least. Cuando vino el misionero de África, dice que allá comen raíces. Whenever there was a missionary from Africa that came to visit us, he said that what they ate were roots, plant roots. Comen animales raros que nosotros no conocemos. They eat rare animals that we don't know of. Y no vas a llegar y vas a decir, no, yo no como eso, es todo lo que hay. And you can't go, whenever you're out there, you can't say, well, I don't eat that. Well, that's all there is to eat. Por eso te está diciendo, vas a comer y cosas mortíferas y no te hará daño. That's why it's saying you will eat, you will drink anything that's poisonous and it will not hurt you by any means. Los está mandando hasta lo último de la tierra, a lugares que no estás acostumbrado. In this commission, he's sending them to places you're not used to. He's sending them to the whole world, to the ends of the earth. Y ahí todavía está la cosa suave. And everything is smooth in this commission up until there. El problema es ahorita. The problem is now. Sobre los enfermos podrán las manos y sanarán. You will lay hands over the sick and they will be healed. Señor, pero no me mandes a orar por alguien que tenga coronavirus. But God, don't send me to go pray for someone that has coronavirus. Porque aquí no dice en la Biblia que tengo que orar por los del coronavirus. But it's telling me here that I have to pray for those who have coronavirus, who are sick. Imagínate, hermanos, que hoy no podemos ir los pastores, no podemos ir a la iglesia a orar por los que tienen coronavirus por la prudencia al contagio. And even nowadays, we can't go, pastors and people of the church can't go and pray for the people that have COVID for the prudence of spreading the disease. Yo le pido a Dios perdón. And I ask God for forgiveness. Porque ahí le estoy desobedeciendo. Because I am disobeying God in that point. Pero ya le dije, como es mi amigo, ya le dije, Señor, tú sabes But since Jesus is my friend, I told him, God, you know, you understand. que si yo voy a orar por alguien que tiene coronavirus That if I go and pray for someone that has COVID, y el domingo que vaya a la iglesia, and on Sunday when I show up to church, cuando sepan los hermanos que fui a orar por alguien a coronavirus, when the pews, everyone in church knows that I've gone to pray for somebody who had COVID, nadie va a querer venir a la iglesia, Señor. no one's going to want to come to church. Entonces tengo que pedirte perdón So I have to ask for forgiveness. porque yo quiero que la iglesia te adore, que la iglesia te sirva, que la iglesia te alabe. Because I want the church to worship and praise you. Por eso estoy aquí en esta hora, Padre, para decirle a la iglesia que necesitamos las oraciones. And that's why I'm here to tell the church that we need prayer. Y les decía al principio, por eso tú no vienes por nosotros, porque todavía no estamos preparados. And as I was saying before, you have not come for your church yet because we're not ready. Y yo quiero decirle a toda la iglesia y a toda la audiencia, And I want to tell everybody that's watching, the whole church, es difícil servirle al Señor al pie de la letra. it is hard to serve God if we follow word by word. Pero no imposible. But it is not impossible. Seguimos en pie. We're still here. We're still standing.
Sabemos que vamos a salir de esta pandemia. I know we're on our way out, and we will come out of this Y pandemic. una vez que salgamos y volvamos a la iglesia, And once we're out of the pandemic and back to church, seremos mejores we cristianos. will be better Christians. Esta mascarilla que estamos usando, We're wearing these masks here. la mentalidad de los que nos miran, The mentality of people that may be watching. ¿dónde está la fe? Where is their faith? ¿Le tienen miedo al coronavirus? Are they afraid of this virus? Y esa es una mentalidad And equivocada. that is the wrong mentality. Lo que no quiero es que te vaya a contaminar yo si estoy infectado. I may have it and I may not know it, and the reason why we wear it is because we don't want to infect anybody in case we have that disease. Estoy seguro que no estoy infectado, And I'm sure I don't have the disease. pero por amor a ti, But for love to you, por amor a la gente, and for love to the people, por todo lo que estamos and viviendo, for everything we are living, yo prefiero usarla I prefer to use it cuando estoy entre la gente. when I am amongst people or when I'm in public. Cuando volvamos a la iglesia, When we come back to church, queremos decirle, we want to say, si usted la quiere usar, la puede usar. if you want to wear it, you can wear your mask. Y si no la quiere usar, no la use. If you don't want to wear your mask, don't La wear it. recomendación es que la use. But we recommend that you use it. Pero si no la quiere usar, no la But if you use. don't want to use it, don't use it. Estamos creyendo en We are Jesús, still believing in Jesus, pero queremos alcanzar la vida de los demás. but we're still trying to reach the life of others. Vamos a guardar distancia. And we will be social distancing, Vamos a seguir obedeciendo leyes. and we're still going to be abiding to the rules and regulations, Pero primero pondremos a Jesús por enfrente. but we have to put Jesus first. Oraremos por todos. We will pray for all. Sigamos en la oración. Let's continue in prayer. Sigamos adorando a Let's Dios. continue worshiping God. Y que mi Jesucristo And that may Jesus nos ayude may help us a seguir adelante. to continue moving. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo And let the grace of God sea con todos nosotros. be with all of us. Amén. Amen. Les voy a invitar a que hagamos una oración Let's make a final prayer, y vamos a despedirnos and we will be dismissed de este lugar, from this place, pero no de la but presencia. never from the presence of the Lord. La presencia de Dios irá con nosotros. The presence of the Lord shall go with us. Dios bendiga a nuestro hermano Adrián. And he's saying that may God bless myself. Dios And, bendiga say a the nuestro same thing for hermano Pastor. Davis que nos ayuda con la grabación. And we want to bless the life of Brother Davis, who's behind the cameras, the one that sets everything up for the live videos. Dios bendiga a todos los que vinieron a la oración. And may God bless everyone that was able to come to church Dios prayer. bendiga a todos los que están en sus And the casas. people that are at home, Que Dios nos siga ayudando. that may God can still be helping us. Así que, hermanos, en esta hora vamos a hacer la oración. Let's make one final prayer. Quizás están preguntando algunos. And some may be asking, No hablo nada del Padre, he didn't say anything about Father's Day, porque hoy es el Día del Padre, although today is Father's Day, pero también es el Día del Señor. but it is also God's Day. Así que el Señor es primero, But God is porque first, es el Padre de padres. because He's the Father of fathers. Y que Dios los bendiga a todos. And may God bless all fathers and everyone out there. Oremos, Let us Padre, en pray. el nombre de Jesús. Jesus, thank you. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria y la alabanza. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más, Padre Santo, por esta oportunidad que nos diste de estar en tu casa. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesucristo, una vez más, Señor. Bendice, Señor, sana a los enfermos, Señor, sana a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias por los hermanos, por la iglesia, por el pueblo. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, deseando con todo nuestro corazón que nuestras oraciones lleguen a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, gracias. Dios les pague. May God bless you all. Thank you.